এটা আমার কালার You want color? What is he do his color You know, color. खाने की नो pencil 1 2 ए सारा खोल दे तुमने ए तोड़ मत छोड़ दो get the colors वहाँ छोड़ दो मिस्टी वो अपने आप पे आएगा Pedro वहाँ छोड़ दो चिड़िया अपने आप आएगा What are the colors 1 2 Daddy get the colors You want color? Okay. This one? No? वहाँ छोड़ दो अपने आप Okay. आता है Yeah? अच्छा China? Okay. It's okay. Come. वो कलर पेंसिल आगे बॉक्स आगे रखो And this is थोड़ा called सा आगे Pedro वो अपने आप not the छोड़ Pedro दो with the not heated and it and this one पसंद नहीं आया उसको color pencil. আমি তো कुछ সব नहीं। কালার হচ্ছে কিন্তু पसंद नहीं आया. তো Color এটা pencil এটা पसंद नहीं आया এটা मेरे बच्चा একটু को. मिस्टी সব जल्दी কালার করব मिस्टी